आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद पश्चिम एशियार सांप्रतिक स्थिति संपर्क में उद्वेग प्रकाश करने सहित यथाशीघ्र शांति और स्थिरता पुनर्स्थापन करने उपरे भारतर गुरुत्वारोप। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य संपर्कित योग विश्व सम्मेलन आज अनुष्ठित होब नूआदिल्ली रे। चलित वर्षर कैलाश मानसरोवर प्रथम पर्याय यात्रार शुभारंभ है गतकाली। भारत और फ्रांस मध्य विविध क्षेत्र में थिबा सुदृढ़ संपर्क एक विश्वास तथा सशक्त रणनीतिक भागीदारीर प्रतिफलन कहिले वैदेशिक व्यापार मंत्री। एवं आईएसएसएफ विश्वकप शूटिंग प्रतियोगितार महिला 10 मीटर एयर पिस्तल वर्ग में भारतर स्वर्ण पदक हासिल। इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू गतकाली पश्चिम एशियार सांप्रतिक स्थिति संपर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन जोगे अवगत कराइछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम रे पोस्ट करी श्री मोदी कहिछन्ति एही प्रसंग में भारतर उद्वेग संपर्क में से श्री नेतान्याहू को अवगत कराइछन्ति। एथिसहित संपृक्त अंचल में यथाशीघ्र शांति एवं स्थिरता पुनर्स्थापन करने उद्देश्य रे आवश्यक पदक्षेप नेबा उपरे प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप करिछन्ति बोली एही पोस्ट रे उल्लेख करिछन्ति। सेभଳି वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को तांकर इस्राएल प्रतिपक्ष गिडियन सार मध्य फोन जोगे एही प्रसंग में अवगत कराइछन्ति। एहा छडा डॉक्टर जयशंकर एही प्रसंग में सद्यस्थिति संपर्क में अवगत हेबा लागि तांकर ईरान प्रतिपक्ष सईद अब्बास आरगाच्चीଙ୍କ सहित मध्य फोन जोगे आलोचना करिथिबा जणा जायछि। अन्य पक्षरे ईरान पक्षरु इस्राएलर केतक सहर उपरे गतकाली रातिरे मिसाइल और ड्रोन आक्रमण करा जायछि। ऑपरेशन सिवियर पनिशमेंट अधीन रे इस्राएल आक्रमणर जवाब दिया जायछि बोली ईरान कहिछि। एटारे सूचना दिया जाय पारे 2 दिन तले इस्राएल पक्षरु ऑपरेशन राइजिंग लायन अधीन रे ईरान रो परमाणु स्थली एवं सामरिक अधिकारी मानक आड्डा उपरे आक्रमण करा जायथिला। एही आक्रमण फल रे ईरान रो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड रो मुख्य कमांडर जनरल होसेन सलामींकर मृत्यु होइथिबा सूचना मिलिछि। आयुष मंत्रालय पक्षरु आज नूआदिल्ली ठारे योग संपर्कित एक हाइब्रिड विश्व सम्मेलन अनुष्ठित हेबो। यार विषय वस्तु रही एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। आसंता 21 तारिख में अनुष्ठित हेबाक थिबा एकादश आंतर्जातिक योग दिवस अवसर में यह सम्मेलन आयोजन करा जाउछि। एथिरे विश्वव्यापी विभिन्न अग्रणी आंतर्जातिक योग प्रतिष्ठान और संप्रदायर 1000 ऊर्ध्व प्रतिनिधि अंशग्रहण करिवे। बाहरीन, युक्तराष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन एवं दक्षिण कोरिया समेत अन्यान्य देशर योग विशेषज्ञ मध्य एही सम्मेलन में सामिल हेबे। योगर उपकारिता को विश्वव्यापी अधिक प्रचार और प्रसार करने दिगरे केंद्र सरकार पक्षरु विविध पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। देश में आगामी किछि मास लागि पर्याप्त परिमाणर इंधन गच्छित रहिछि। गतकाली ए संपर्क में पेट्रोलियम सचिव एवं भारतीय शक्ति राष्ट्रायत्त उद्योगगुड़िकर मुख्यों सहित एक समीक्षा बैठक करने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी सामाजिक गणमाध्यम रे एही सूचना दैछन्ति। गतकाली ईरान उपरे इस्राएल आक्रमण पर आंतर्जातिक स्तर में तैल मूल्य वृद्धि जोगु तैल जोगाणर सद्यस्थिति उपरे केन्द्रमंत्रींकर एही समीक्षा अनेक गुरुत्व बहन करे। देश में शक्ति क्षेत्र को अधिक सुसंगत करने उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व में भारत एक उपलब्धता, स्थिरता और सुलभता शक्ति नीति को सफलतार सह कार्यकारी करिपारिछि बोली श्री पुरी कहिसंति। भारत वार्षिक 150 बिलियन अमेरिकीय डॉलर मूल्यर तैल आमदानी करिथाए। सेथिमध्यरु देशर 80% अशोधित तैलर चाहिदा मेंटा जाइथाय बोली केंद्रमंत्री श्री पुरी उल्लेख करिसंति। वैदेशिक व्यापार राष्ट्रमंत्री पवित्र मार्गारेटा गतकाली नूआदिल्ली ठारे चलित वर्षर कैलाश मानसरोवर प्रथम पर्याय यात्रार शुभारंभ करिसंति। एही अवसर में श्री मार्गारेटाଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित एक स्वतंत्र उत्सव में मानसरोवर यात्रा लगी चयन होइतिबा यात्रीଙ୍କ सुरक्षा सुनिश्चित करने दिगरे सरकार आवश्यक पदक्षेप नैछन्ति बोली से कहिसंति। एहा छडा समग्र यात्रा समय प्रतिरक्षा और स्वराष्ट्र मंत्रालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, दिल्ली, उत्तराखंड और सिक्किम राज्य सरकार एवं एनआईसी समेत अन्यान्य मंत्रालय और विभागर भूमिका संपर्क में केन्द्रमंत्री आलोकपात करिसंति। एतद्व्यतीत श्री मार्गारेटा एही समग्र यात्रा सहयोग लगी चीन कर्तृपक्षों पदक्षेप को मध्य प्रशंसा करिसंति। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी रो।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଗତକାଲି ମାର୍ସେଲିଠାରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜିନ୍ ନୋଏଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତାସବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଭାରତ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ 2026କୁ ନବସୃଜନତାର ବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସାଇବର ଓ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଲାଗି ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ସଶକ୍ତ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଅବକାରୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନୂତନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ମାନର ମଦ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ସହିତ ଏହାର ବିକ୍ରି ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୁପ୍ତା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ତଥା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର କର୍ଣ୍ଣାଡ ପୁରକାୟସ୍ଥା ଏବଂ ଆସାମ ଗଣପରିଷଦର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବୈଶ୍ୟ ଗତକାଲି ଆସାମରୁ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଡ ପୁରକାୟସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସାଂସଦ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆସାମର ମୋଟ 7ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି 4ଟି ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମେଣ୍ଟ ଆସାମ ଗଣପରିଷଦ ଓ ୟୁପିପିଏଲ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀର ମୁନିଚ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ସୁରୁଚି ସିଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସୁରୁଚି ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ୟାମିଲେ ଜେଙ୍କୁ 0.2 ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ମୋଟ 241.9 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସୁରୁଚି ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ବର୍ଗରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଚୀନର ୟାଓ କ୍ୟାନଜୁନ୍ 221.7 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ମୋଟ 3ଟି ପଦକ ପାଇ ପଦକ ତାଲିକାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚୀନ 5ଟି ପଦକ ସହିତ ତାଲିକାର ସର୍ବାଗ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ନରୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ହକି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଭାରତର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳ ଆଜି ନିଜ ନିଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ବେଲଜିୟମର ଆଣ୍ଟୱେର୍ପଠାରେ ପୁରୁଷ ଦଳ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ। 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଭାରତ ମୋଟ 12ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 15 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଲାଗି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ସେହିଭଳି ମହିଳା ଦଳ ଆଜି ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ଲି ଭ୍ୟାଲେ ହକି ଓ ଟେନିସ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 5:30ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ମହିଳା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 9 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆଇଏମ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ आरके जेनामणि कहते जो हीट वेव सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है राजस्थान में अभी भी चल रहा है और अभी आगे अगर बात करें तो ये कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट 2 to 3 डेज और उसी के साथ साथ ईस्ट राजस्थान, जम्मू डिवीजन, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश में भी रहेगा 1 से 2 दिन तक। दिल्ली में हीट वेव काफी इंप्रूव हुआ है। तापमान जो 45 प्लस चल रहा था अभी कम आ रहा है और जो मुख्य संवाद गुड़िक पुणी थे। पश्चिम एशियार सांप्रतिक स्थिति संपर्क में उद्वेग प्रकाश करने सहित यथाशीघ्र शांति और स्थिरता पुनस्थापन करने उपरे भारतर गुरुत्व आरोप। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य संपर्कित योग विश्व सम्मिलनी आज अनुष्ठित होब नुआदिल्ली रे एवं चलित वर्षर कैलाश मानसरोवर प्रथम पर्याय यात्रार शुभारंभ है गतकाली। संवाद शेष है। अधिक संवाद पाई आपण माने newsonair.gov.in वेबसाइट एवं न्यूज ऑन एयर ऐप रे लॉगिन करि परिबे।